So guys, lipay kita guys, makita nimo imong anak guys oh nga nagbasa na. Tanawa ra gud guys. Unsa nimo kalipay guys nga magtrabaho ka guys, murag vitamins nimo guys oh. Porting lipayan nimo guys, mulaban gud guys. Oh. Mulaban mo ni imong anak guys. Inigmata nimo guys, imong mamathan ang kuan guys, maayo kayo na nagbasa na guys. Mao porting lipayan nimo guys. Padung ka sa trabahoan guys. Magisi ka. Oh, kay imong anak nilaban gid taon. Laban lang. Oh, ni kuan gid taon guys. Kanang nakigbisog ba, nakigbisog. Oh, tuon gid inday. For the future. Sustain. Live. Tuon gid. Oh, kanya Andre po ang usa. Snack pod. Oh. Nagpainit guys. Painit. Food. Painit. Food. Okay guys.